الحباب يتمثلنا اسماء زفلاون مرحبا سيسون الزرار ثم اورس تي في مرحبا سيسون تدين تبوا سايل السفت يتمثلنا من الزرام نسود تمثالين تي ديال نظام دي الدور تي قاعدان تنقرض شو كثيرا ان مقاوله الحرماس ما ناقين ولا توغانين المستبو توغانين المستبو من بعد ديمي يغاب كثار الشهراين يغالد يملال دوك كريم دبر العسكر يمكن دوك دبر الحكومه تمورتنا السينيا القانون التدريم سينيا ثمن دو تيجي تجدا تخدم دي برومي نوفمبر تيجي وكلي ضرادي سمانه يا كيدان بيان سور اسكوسام غازي زالين مره اسكوس 2020 يروح يغالد 2021 2020 يروح سلقى الحينس الفرحينس يغال نعد 2021 ان شاء الله هذه لسه الفرس لهنا و بعد ان شاء الله هوال انا مزوت بعد ان شاء الله عطاناكي كان كانت الدنيا تأمارة ودائما ان شاء الله ادي فكر بالخريط مرتقين ان شاء الله هذه 47 مشومن وهذه يسوي هذه صوت ان شاء الله تمرتنا البير الا ما نمكن تبغاني الجزائريين مره دانيت مثلا تمثيل تنهض فلاس وبيان سور الا قال نسوا شو قدر ناس العصابه انتر بارونتيز يقارن فانا سخرفن تامور فانا دارزن تامور خدم نقدا هذا ونارومي قايد صالح يخدم بالك هذا فو الوقت قايد صالح السي بازي مزما دينيغ حركين سفو قلاقي ناك لا صباح دي الحفاس وقي اغيون الجزائر الجديده السكس احنا زند مره يركول خدمنا قيح يركول سي ديزينوسيون فوند مره سكاس سعيد بوتفليقه ستارتاكس توفيق بيان سور زحنون على كل حال نتي نقال صفانتي صافي شحال ياكي انت مثلا تيجي تمثلين بوساكيري لكوديسي كندا ما تحسن موسي هذا قداش السرتيت ما تحسن موسى زوف لك كما Azul Salim, Azul Flaunir Kulina, the Aures TV, puis Azul Quiz Dairin, Erdis Massisen en ce moment. ماس بوالا مع مور هذه مدبرون مالو ساتف سيتي زوماس بوالا ما زوف لك كما أزول فلاوان السلام عليكم أزول فين بقاونا داويض الساقا من وقيل كذا داوك مثلا موسيا بيان سور اسكوسام كازيار كلها ان شاء الله هكذا هنا داوين الخير يجارين مره بلا ما نسوا خدامين اورس تيف تنميرتك مع عزيزنا دي انا كنت كان ان شاء الله حسينا نطف ماس صديق محوز دا مستنى لويزا حنون افوكا لويزا حنون ممبر الكوليكتيف دي زافوكا لويزا حنون سيل زايره دي لو ان شاء الله هاد نقاط مسلتكي يقدر نسكر انا دي لو سيف كايت ناس الماد السداويت ما سمح حزبويش زوف لك سي محرز مرحبا سي السياق الزوف لك سليم الزول دم قراني مثلا غيوم داكلي موسي كلهم داكلي وعمورا الزول دم قراني كراودي تبع تدويت من اول اس تي في تنمت بون انفيتاسيون تنميتك يا عزيزنا تبدو كان ذاك ما سمح حزبويش ما غلي الاخبار كي دير لنا ساقي ولو الا وال يمي دوغان الزار يمي القسنطيني الناد كم كوا توفيق ماشي لعب لا مي ساقي يعني كونفيرماسيون سي اوفيسيال يمدبر يحكم من ثمورثنا ديال الوقت نبوت في لقاه هناك دي غوفرا وخدم نقاح ils ont été innocentés sur le tribunal militaire. Le premier commentaire sur Kegma. Premier commentaire, c'est que nous sommes dans la continuité de ce qui est en train de se passer dans notre pays depuis 1956 à nos jours. C'est-à-dire la continuité dans la continuité. Le système algérien est un système basé essentiellement sur la guerre des clans. Et bien évidemment, la guerre des clans, elle est gérée par des personnes, par un contexte, par des réseaux, par une logique de rapport de force. Celui en Algérie, celui qui détient le rapport de force, détient et le processus de la décision politique, et les orientations économiques, et les orientations juridiques, et les orientations politiques. C'est une question de rapport de force, ça n'a jamais été une question de la volonté populaire. مساء حسن موسي عمري سوهام لا نعطي تشارج على كل حال شي نمكتو في رايك في مسألة تجيك دار نسك. Ben, juste Salim, d'abord je te remercie pour l'invitation à Salim et Azul Al-Aslama et les invités que je venais de rencontrer c'est des amis que je respecte, avec lesquels j'aimerais justement débattre des sujets intéressants. Et puis, je venais d'apprendre une nouvelle qui m'a un petit peu bousculé, moi, en tant qu'économiste, bien sûr, et puis président d'une association de migrants. Je venais d'apprendre le décès de 30 personnes en Algérie, à Tamanrasset exactement, suite à un accident, donc un renversement d'un véhicule d'un passeur, d'un Algérien chauffeur passeur
de véhicules de migrants, les immigrants, ils s'adètent clandestinement en Algérie, ils n'enlèvent le car, dans beaucoup d'enfants, c'est des migrants. Donc moi, en tant que j'ai une responsabilité par rapport à cela dans le cadre de l'immigration et tout cela, je dis et puis parce que nos routes sont très très mauvaises et parce que la famine pousse les gens à aller chercher les meilleures conditions de Dounif. Voilà où c'est qu'on est arrivé, 30 personnes de décédés. Maintenant, par rapport à votre question à Salim, en une phrase, deux phrases cannes, en attendant de passer au débat, moi, je dirais, pratiquement, je rejoins notre ami Mahez Bouich qui avait dit que c'est la continuité. Moi, je crois que c'est la logique, la libération, parce qu'on est dans des problèmes aujourd'hui. On est dans de graves problèmes sur le plan politique, économique, social, sanitaire, etc., par rapport à cause de ces gens-là qui vont être libérés, qui sont libérés, paraît-il. Aujourd'hui, je n'ai pas l'information exacte. C'est confirmé, ils ont été libérés. Donc, Ahoué Salim, ça va dans la logique de ces gens-là qui sont à la tête de nos grandes institutions, parce que l'État, c'est une institution, l'armée, c'est une institution. Donc, Ouagadougou, il se dirige et depuis notamment les 10 dernières années, les 15 dernières années, ils ont une ligne de conduite, ils libèrent qui ils veulent, quand ils veulent, au moment où ils veulent, ils expulsent qui ils veulent, au moment où ils veulent, à X, Y temps qu'ils veulent, ils ramènent qui ils veulent, etc., etc. C'est-à-dire que nous n'avons pas un état de droit, nous n'avons pas une justice indépendante, nous ne respectons pas la démocratie, nous ne respectons pas Aïdoudna, nous faisons tout simplement une et puis dans 6 mois, 7 mois, il arrange le puzzle. Voilà, aujourd'hui, il y a un autre clan qui a fait qu'il doit sortir sur Fontaine. Donc c'est une question de logique du pouvoir qui navigue à nu aujourd'hui. مسا مورا ابو علام زعما ميلة كنا مسا مورا ابو علام اقريدك تنميرتك ساعه مورا انا بالك وقت 13 دقيقه او موا تبون يتفقواليس افون ما فوتين فلاش شو دينا نسينا كي لا بروميكم كويسه 3 بوان ديال البروغرام يونس يهضر في الدستور تاع من داوت يهضر في القانون الانتخابات مازال يغلى غورس غاني يهضر دينا يطلق صلاح جميع العصابه المظلومه دو دقيق مع عمر ابو علام يتفقواليس تنمير سير لا كيسيون تسكيا نزرا الويد العصابه باسكو على ولكن قال العصابه سي كوم سي وذا وياكي البوفوار سي تا مومون تو لي مومون يهضر باسم الشعب نزرا هو الشعب سي كيهضر دونك السكيده نزرا الويد العصابه كثر السكيده الشعبي العصابه ناض ويدا كي دينا مشي موسى يقبل تمورث كنا عليق سخصار ما نهضر في ثالث ساكينيا ادريني باللي الساكينيا ونكون ساكو هضر غير ذا شنو خدمنا وقبل ابري ما ضامت نوغان مي هي غير السرحان طب ورا كنسقسي انو يثني بوين ما قال سرحنا زنداسا وين يثني بوين كيف يغلط انت غير قد حاسبن صافي دير وي كي قد دوموندي دي دوماج انتيري كي قارن نظرات ديجا يميرا ليبوك نيختي الدور في عدال بالليك اللان ويد اكس خدمن الحيره كاسمي ديك السميه بيان سور هنا تنعسد ساعه تو لي مويان الا وين دا انفلتري ونسحاره دنيني هكاكيا نوالات نسنيتل ساعه ان بو بارتو دي جورناليست اي تو دونك سي وينا بعدين قايت صراحه يرحم ربي با يستخدم شويه الحراره راني الحراك وديبي مازال غاش شي سوبا اورغانيزي يوكلين اذيال يعدوني 8 الحبس سيتادير ذكروي ولا ذكروي دونك نتي قال لاني مير بلي فور اكسيتن يا راتن دونك زراره يغريت نبوي تامر على الدوله اما راك تقال لي ايادي خارجيه انزران ايادي خارجيه الساقي هنا التامر على الدوله الحراك ذا شاقينا حداين لا تكرا مازال دخل ضرارني العالميه ويقاو كي ندير حبس دي كوردان دي الجزائريين يديكرن يوكلني غاز صغيرين ويقيا يخدم التامر دونك ما يقول لي سانو زيتون با زرام دا شو دينا كذا دا شو ترى جوردان بيتا الجورناليست من ساتي ديني وين يديو ناس ما كاينين في الاخضر بورقعه يرحم ربي زريغو تستحينا راه ام كان يهضر دا انا الساكي فيكي باسكو سني ودد زريغو تستحينا راه كني السرسن
شو السبب الخضر بورقع ذي التلفزيون داير تراوي كي داغن وتستحينا راه اثني درن باسكو سمحي قال ولا كاع سي لو سيستيم كي سو ريجينير يكاتب يخلف السواده ومازال يخلف باسكو يقرا سريت متشارع طيب bien بس عمركم وكذا عناك تودوا غلا غورك ثاني كنا هذا ممبر كوليكتيف زافوكان لويز حنون ماتر صديق موحوس سيل زهير سي موحوس زوف لك كما الزول فلاك الزول فولار دي تبعنا مره مس موحوس كان تحكوا يعني شو قدر نسقي عطاسيك وهمون كومام لويز حنون لون راكم قال اي تي بيري صافي لونطون ثلاثه ياقي توفيق طرطاق سعد بوتفليقه سيتي اون سوربريز سيني ام كتاع ديجا ام كي عدى ليفينمون بوساكي ديال التريبيونال ميليتير بون سي سليم الى نفهم نكوني ما نعلق ما نهضرنا ما نفك راينا اون دي زافوكان اون اركاز القانون اوني توبليجي ايوا كنا نتقيد اين قلان في القانون نتجرد اوني توبليجي داغن الحارس العواطف اونيفيت الشعبويه كانت تيديني اون طونك رجل قانون اون طون مومبر الكوليكتيف لي زافوكا مدام لويزا حنون الملف كيني في الناحيه القانونيه الاركان الجريمه كسوا تامر ضد قائد التشكيله العسكريه سولو لارتيكل 284 قانون القضاء العسكري ناغ الجريمه في سنه تامر لتغيير نظام الحكم سولو لارتيكل 77 القانون الكود بينال الاركان الجريمه وتوفر نيرا ديال القضيه يا غينيا ما يعني كاعنا لا كليونتي ينو لا كليونتي ناغ مثل لويزا حنون الى قد نسمع كثير باللي اسمي ذرات الوقائع سلا نائب ذي البرلمان سلا يعني رئيس حزب داغن فكاد الراي نتساتك الاطراف النظام القضيه دونك الراي كيني عندي تفكان امكان لوندروا عندي تفكان سي با ان لوندروا يعني ماشي رسمي ناغ سي ان لوندروا اوفيسيال يعني تابع لمديريه الاستعلام والامن ذاغني لك الراي العام لك ذاغنا ذي زر لك وكناني لي منصفين يعني نكون اقلا غنتنادي في دوله الحق والقانون دوله يعني يقلحون في القانون الى قاني لي منصفين الاراء اثني تقترح مثل ويزا حنون واللي نرى مخالفا يعني الحراك المطالب الحراك كان اللي تقارا غنسلايا كينيا بعيد كل الاعتبارات السياسيه يعني ما عنديش توجه سياسي مانيش مناضل في حزب العمال ولا كانت نهضر من ناحيه يعني الحقيقه الوقائع امشي اماكن الان مثل ويزا حنون سكات الراي يوكن حل البرلمان بغرفتيه مثل ويزا حنون سكات الراي يوكن الرئيس السابق ويتصر شي حاره العهده الخامسه زغني مس يعني يعني مدير المخابرات السابق توفيق زغن وان كان يعني مانيش المحامي ماشي المحامي ينستغن الراي يتيجي سكادغن يلحون دي نفس المنواله كيني دونك كاين سي الديبي اون ايتي كونفانكي تو الاركان الجريمه يا كيني وتوفر نارا اين كلام يعني الراي العام ثورا نكوني ما كنيت تنير سي الديبي المداخله ولي توبليجي نتقيد في القانون نتقيد في مسموح باش تفهم كان قضيه خطر من بين التهم يعني نقايد صلاح هناكم قال لنا حضرا دي اركازنت مورات نيضان سي دي زوم لا ليترونجي سي دي فورس يعني فرنسا هضره الوز حنا الكونفيرمكم كا يافي دي بيرسوناليتي ترونجير دي الميتينغ كي لا ريونيون كي خدمان وديني سي المنبر كيني جو بروفيت لوكازيون يعني ادنيني الحقيقه الحاضر التاريخي الاجيال دي تدون انشتاقيني بالكذب قامت بعض القنوات الخاصه وبعض الجهات يقلان تسع النفوذ انذاك تقوم الترويج وانشتاقيني خذ من اللقاء ذيوت الفيلا تابعه لمديريه الاستعلام والامن ماشي دي لومباساد ماشي دي ملحق تابع للسفاره بدون حضور اي اجانب اللقاء كينيا ما يلقى لنا كليون تنا مثل ويزا حنون في اللانتسات يلا المستشار السابق لرئيس السابق يلا ذا المدير السابق لمديريه الاستعلام والامر السيد توفيق يعني المدعو توفيق سي محمد مدين اللقاء كيني دويدوني كان يقلان لو كان يعني في حال لو كان لا حضرا الاجانب المخابرات الاجنبيه شو نخدم نرى تخابر مع
مع جهات اجنبيه. لو كان لنا حضرنا شو غارو دنينا راه لون دروا كيني يعقدن ذيك اللقاء كيني. دونك ولا قرا ان الحوس العواطف ولا قرا ان الحوس غني في الاكاذيب وفي الاشاعات. ما سمحوش حتى شي دينا كوم كان ديسيجن قال لي هي قرار سياسي بامتياز، يعني ماشي فيه قوانين بصح اسك الى الامر كما تقول الشيني يعني التهم كاين الغاشطه اللي من يعطيك قانوني هو قرار سياسي وهي داخل في اطار حرب الاجنحه في النظام. ترى كدينا من الناحيه القانونيه المحكمه العليا إمي تخدم طعن بالنقد. انت سواء القرار يديفون في فيفري 2020 كي سوتنو ناغيك ايضا الحكم يديفون في 25 سبتمبر 2019 سواء في المحكمه الغرفه العليا الغرفه الجنائيه بتشكيله نفس يعني قضاة يعني لي زونسيان ويعني اكفاء وغيرها، وان كان يعني المحكمه الابتدائيه داغن تسعى القضاة الاكفاء الى غيرها، سواء باللي الحكم ناغ القرار من فيفري 2020 والنسبه وفق القانون سواء داغني الاوجه ايد نفتى المحكمه العليا الغرفه الجنائيه في عريض الطعن بالنقد الاوجه يثني يكون سولفي سواء باللي يتوافقوا مع القانون. دونك نكون ولا باللي القرار المحكمه العليا يعني نقضوا الاحاله اعاده المحاكمه بتشكيله جديده. داغن تشكيله جديده طاسم الدم اقلا غنسنن سوالي باللي التشكيله الجديده تنقارن باللي زعما بويند اعضاء ضباط النظام يعني جناح النظام وكاين يزيد باسكو بالقانون الاجراءات الجزائيه بالقانون بصفه عامه مثل نقض الاحاله بار لا فورس دو لا لوا الى كتلي تشكيله مغايره التشكيله نيسان زوارو تسمعنا نفكن الملف هذا عاود فيه درس قاضي الاعضاء ديجا درسنت من قبل. تم سقسن قالوا ما سمحوش غزاق لك تريز اوكيبي يعني سمحوش ترى وكذا قلنا نفون ترى هناك دي فارانا سيكوا لا بروسيدور كاينه سيكوا لا بروسيدور الزاتوره عشان تسارجوا الا قد فون داين نامي مازال لا بروسيدور تكمل هذا ادرز نشرا على سي الجهه المدني نعم كثر هادشي ثوريني كاع لا كليونت النغمه مساء لويزا حنون مدير المخابرات السابق توفيق محمد مدين سي توفيق ويجينين بطلا الحكم اللي ديفون 25 سبتمبر 2019 وبالتالي النتيجه البراءه غني اين كاع المستشار السابق لرئيس الجمهوريه السابق سعيد بوتفليقه انا عثمان جنرال الفريق بليتو المدير المخابره اداره الاستعلام والامن عثمان طرطاق غني كانت البراءه اشو كان سن كورياكيني المستشار السابق لرئيس الجمهوريه السابق عثمان طرطاق خاص بوينت البراءه شو كان سأل امر ايجازي القضاء المدني في قضايا النظام وسعينا العلاقه اكد القضاء العسكري معنا محمد مدين مسا لويزا حنون غاين صدر البراءه النهائيه ومحمد مدين داغن يفقد سوره اين كاع سعيد بوتفليقه وكذا عثمان طرطاق سوره نحولن في المؤسسه التربيه يعني السجن العسكري في البليده وين المؤسسه المدنيه باسكو يعني القضاء المدني كيخدم يعني امر الاداره يعني كاع غني زروالي لقد نسمكتي في القطاع كينيا ليس حكم غيابي دونك طبقا للقانون الى فيدي الحكم الغيابي وذا غني يخدم بليتو الى فيدي الامر بالقبض المنطقه داري لا فيدي ذا غنون باك يخدم المعارضه ذي الحكم اللي امزوارو وترى القضيه تروح التحقيق ذا غني ترى يفصل الامر يلس طرب بيان متر صديق موحوج تنمير تمقاطق معززين مامد كوليكتيف دي زافوكا المساء لويزا حنون تنمير اجمع ما اسمح زبوج يعني تورا تشيك سينم كذا فو كومون بو ديفوندر يعني هذا فو سكسمي الى الحراك نو هناك يقارنكم قوى الجزائر الجديده اتكفوا العصابه ياكي وطاسو قد يدافع عنه ذافو ياكي كيقارنكم كافوار على بروف فلاغروند كوم كوا هذا فوكي سالحق دا جديد هاني بو كذا كاع الحبس ولا هنا فاندر فرا يعني كومون بو جوستيفي لا مساتاكي زاد بوكدو شو زماتي لا رولاس يعني لا رياكسيون زعما دينا بوكدو دا كاتورا. Bon, la réaction du peuple, c'est clair et net et précis. Certainement, le peuple, d'une manière générale, il a exprimé clairement ce qu'il veut à travers le Grand Hirak.
C'est-à-dire, chaque fois, les slogans, le 16 Kharata et puis le 22 au niveau national, nous avons les revendications d'Agdas. Nous avons clairement ce qu'il a scandé, ce qu'il a revendiqué. وشكرا سليم باللي que ce soit des بكايتنا des تيزي وزونا des قسنطينة des تمنراستنا des أدرانا des عنابان des ورقلان des مستغانم un peu partout en Algérie شكرا باللي الشعب الجدود الجزائري يفرض باش يديني باللي c'est-à-dire le changement il est de clan vers un autre clan, le changement il est à travers les rapports de force qui vont en depuis 57, depuis 57, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire que depuis 1955, depuis le fameux congrès du Caire, c'est pratiquement les rapports de force qui déterminent ce que j'ai dit tout à l'heure, les orientations, les changements, etc. Donc, à travers le Hirak. Ce n'est pas du populisme. Il en a marre d'une gestion, d'un mode de gouvernance, d'un système, d'une misère sociale, d'une répression et de tous les problèmes qui depuis l'indépendance à nos jours. ودينا الجدود الجزائري باللي الجزائر الجديده dans la nouvelle république, dans la deuxième république زعما نسمى كنبغا ودينا راه باللي تيلي d'un passage d'un clan vers un autre clan تيلي une gestion qui dépend des rapports de force. Il faut construire un nouveau système politique qui émane de la volonté populaire, qu'il faut aller à une démocratie, qu'il ne faut plus revoir les mêmes personnes, les mêmes stratégies, les mêmes pratiques يقلن depuis 1962. Et سمحت كان سليم الدغال rapidement يعني عجلنا على ثلاثه تنقيتين سوازن تنقيت مزوروش الا كنظر باللي au-delà des personnes. Le système algérien, il n'est pas lié principalement à des personnes. Il est lié à des clans, il est lié à des pratiques. C'est la raison pour laquelle que le changement d'une personne, le système ne veut pas dire qu'il y a un changement du système. Le système, c'est des pratiques, c'est un ensemble de pratiques, c'est une nature, c'est une gestion, c'est un mode de gouvernance, etc. Donc, depuis le 27 mars, depuis le fameux discours de Gaïd Salah, effectivement, on a constaté que beaucoup de gens ont été incarcérés, en particulier les gens du Hirak. C'est-à-dire aujourd'hui, la première revendication qu'il faut revendiquer haut et fort, c'est la libération de tous les détenus d'opinion et لكل معتقل الرأي وإطلاق سراح كل معتقل الرأي. وشو باسكو وإذا يكشمن الحبس à travers des dossiers qui ont été montés et aussi rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire وإذا يكشف من الحبس يجب إعادة الاعتبار لهم. Donc il a قصي لي 98 نيجلن داخل الحبس des détenus d'opinion, les Khaldrarni, les Kshida, les Benaoum, etc. Il a قد فان الحبس parce que وإذا كاين يكشمل الحبس pour des raisons bien sûr que tout le monde connaît. Troisième élément, où ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut attendre, à mon avis, il faut attendre que c'est possible. C'est une hypothèse. يعني finalement ما سمح لزبوش العصابة يجب لكن كي دينك مثلا عمره بانا العصابة سي دين مزينة كيل اللي جانا كي يقفانا رفارا خمن ديماش بس صاني بوتفليقا وغنهني العصابة ثورة قلنا نوذاف واقينا. Donc, symboliquement parlant, c'est la fin du terme Aïsaba. C'est-à-dire, en tout cas, on a l'Aïsaba. Donc, c'est Gaïd Salah dit souvent le terme Aïsaba. Donc, ça veut dire le mot, je parle du mot, parce que depuis longtemps, l'utilisation du mot Aïsaba est une contre-révolution. Parce que, c'est-à-dire, au lieu de parler du système, on parle du Aïsaba. Donc, en réalité, symboliquement parlant, c'est la fin du terme Aïsaba
C'est-à-dire, c'est la continuité dans la continuité. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au-delà de ce qu'il parce que Zavo, il est dans sa logique. Du moins, les rapports de force qu'il aime essayer sont dans leur logique. C'est tout à fait normal qu'ils vont essayer de trouver le maximum de relais, de régler beaucoup plus les problèmes internes au système qu'à l'extérieur. Mais la question la plus pertinente, est-ce que Einstein, ça arrange réellement les revendications du peuple? Est-ce que ça arrange le peuple? Est-ce que ça va permettre de fonder une véritable démocratie? Est-ce que ça va permettre de fonder une réelle indépendance de la justice? Est-ce que Einstein, c'est-à-dire les réglages dans le système, est-ce que ça va permettre au peuple algérien, c'est-à-dire de réaliser ses revendications d'une manière pacifique? Donc, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que les réglages utilisés dans le système peuvent réellement rendre service au peuple? Très bien. C'est tout le débat, il est là. Mais حسن موسي يعني بسم الله كده انا يمكن غادا سكواساز نفذاز سكواساز جديد 2021 لو كنا نغاد يعني 2020 سلقى الحينس الفرحينس يعني كشني زرا يمكن هذا ايكونوميست يعني حاجه ليكونومي تمورتنا لو كتوادي 2020 كياسك لا ديريكسيون كبويدا ديريكسيون ايغلهان زمار 2021 كون فا افوار لي فيروي لاكتيفيتي كي ولا ليكونوميك زمالتنا في حاجه جديد زمالين حاجه هذه صفحني الجزائريه نعتورض حاجه نظن مكورن كلا لي زيكسبير كوم كوا الكونترير يعني كلا بوسني فركاننا غتشارج الناس زداد. Oui, Salim, mais frère, allô? Oui. D'accord. Avec tous mes respects pour notre ami maître, comment il s'appelle? Moi, j'ai l'impression que nos avocats, ils sont en train de faire du très bon travail, certes. Mais je crois qu'on a besoin de leur conclusion par rapport à la situation du pays. En tant qu'avocat et visionnaire ils sont en train d'assister à ce qui se passe parce qu'il nous a expliqué les lois, les articles, le malaf de tel endroit à tel endroit, qu'il y a un article à appliquer, qu'il y a un règlement à appliquer, que comme s'il y a de la loi comme s'il y a des articles, comme s'il y a l'application de la Constitution, etc., etc. Je pense qu'il est juste en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que ils font semblant juger aussi bien que le tribunal militaire, le civil, ils font semblant d'appliquer un certain nombre d'articles et tout, mais ils décident parce que quand tu donnes 20 ans de prison à quelqu'un, à un homme politique, pour des accusations graves, et quelques temps après, 1 année, 8 mois, 2 ans, on efface tout et on recommence, on les libère. Il y a un grand point d'interrogation qui se pose. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'application. Ou le dîner, les articles. Ils décident de ça, c'est un premier point. Deuxième point, Salim, et la question par rapport à l'économie. Je venais d'écouter notre ami Mahrez Bouich, j'apprécie ce qu'il avait dit, sauf que je voulais ajouter quelque chose. Pour la question que vous aviez posée à Mahrez, خصنا الغوامان خصنا الالكتريسيتي مثلا الصالير مثلا لي زوبيتو قاعد غير فريدان الشعب الجدود الجزائري في 22 février ينايسن le changement de fond en comble du régime et le départ de tous ceux qui sont responsables de la situation qui est. Voilà ce qu'il a dit Oudoud. Il n'a pas besoin de changements internes. C'est pas ça ce que demande le peuple algérien. Ou il y a un changement à l'intérieur du régime, il y a un changement profond du régime, complètement. On efface tout et on replace les pions. Des alternatives, ça c'est un faux problème. Je crois que les alternatives, alhamdoulilah, le Hirak, il a démontré qu'on a des compétences, qu'on a un certain nombre de jeunes, et ça se compte en milliers pour ne pas dire en millions, qui sont vraiment à la hauteur, dignes d'occuper des hauts
postes de responsabilité à Salim. À titre d'exemple, regardez combien de docteurs sont partis à l'étranger, combien d'ingénieurs sont partis à l'étranger, combien de cadres supérieurs qui ont quitté les entreprises nationales pour aller à l'étranger par rapport à le pouvoir. في كاس 20 سنة ريفا زيرو في خمس الخارج خمس التابي rouge alors qu'il avait fait des mascarades, il a construit toute une gestion catastrophique du pays. Revenons à l'économie. L'économie à Salim, ce n'est pas l'alignement de chiffres et leur addition. L'économie, ce n'est pas dépenser pour dépenser parce qu'on a beaucoup d'argent, ne serrer les vannes parce qu'on n'a plus d'argent. L'économie, elle doit obéir à un certain nombre de règles économiques, à un certain nombre de règles. Il faut réconcilier un certain nombre de choses pour avancer. Il faut avoir une vision, il faut avoir un cap. Les dirigeants ont une vision, ils n'ont pas de cap, ils dépensent pour dépenser. C'est comme ça qu'ils croient. L'économie n'est pas cela. Donc, il faut absolument réconcilier les points aiguës. Il faut faire la priorité des besoins de consommation, des besoins stratégiques نشاب. Premier point. Je vais te citer juste trois points. معليش justement c'est Mahsen Moussina خاطرنا هضرتوا على البيلون de 2020. Est-ce que les décisions prises, est-ce que القرارات, est-ce que فريدي بون دي 2020 ذا فريدي لاقنا ils ont bien réfléchi نعم كتواك شيني سي اوث كان صغارا بكمية كان جات شيني les décisions دي Salim Khoya, moi je vais vous le dire parce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a gaspillé comme argent. C'est du pifomètre, c'est du pile ou face qu'on joue en Algérie. Je suis désolé, il y a des compétences peut-être, il y a des chefs de département, des chefs de service qui sont à la hauteur, mais ils n'ont pas la décision. Ils n'ont pas la décision. Ils proposent Iverden, ils savent que c'est politique. Nous connaissons la décision économique est conditionnée par le politique. Et elle est conditionnée par le politique. Les budgets, parce que les budgets, c'est une vitrine d'une économie d'un pays. Le budget annuel, le budget, et l'armée, et la police, et la gendarmerie, et l'intérieur, et la présidence, jusqu'à 60% du budget de l'année, ils seront à le secteur aiguë. Donc, il n'y a rien d'économique dans cette histoire-là. C'est beaucoup plus politique. Pourvu qu'on renforce l'armée, pourvu qu'on renforce la gendarmerie, pourvu qu'on renforce la police, les services, et ça tournera. Alors que ce n'est pas cela. Il faut prioriser, il faut chercher, il faut voir où sont les priorités par rapport aux consommations stratégiques et brûlantes. Il faut voir quel type d'investissement et équilibrer les régions de Mours. Il faut aussi réconcilier avec une réflexion, une vision à long terme. Les partenaires étrangers. Il faut voir un peu garder des partenaires et pour ne pas les choquer. Donc c'est comme cela. À partir de tous ces éléments-là, tu planifies sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, etc. Donc on n'a pas de planification. Aujourd'hui, nous vivons de déficit en déficit. Toutes les années se ressemblent. À la différence 2020, c'est une année pire que toutes les années précédentes. Pourquoi? Parce que ce qui me laisse la crise pandémique, tout simplement. Mais ils n'ont pas à se cacher derrière la crise pandémique, parce que l'année 2019, 2018, 2017 se ressemblent toutes. Sauf que nous, les budgets, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de cap, ils n'ont pas de stratégie. C'est des gens qui sont là les assainissements, les paiements de dettes publiques, parce qu'on a de grandes dettes publiques qui s'accumulaient d'année en année. C'est quoi ces dettes publiques-là? C'est toutes ces subventions que nous payons à tort et à travers. C'est la subvention des ventes de naftal, des hydrocarbures, de son gaz qui fait des trucs qui ne ramassent pas les factures. C'est le manque à gagner en termes de fiscalité. Il y a des gens qui font que il y a une très très mauvaise gestion, il y a un mauvais contrôle, on ne suit pas la chose, on navigue à nu, il y a aucune planification à Salim, et je suis désolé, nous avons passé une année 2020 triste, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sanitaire, et
les jours à venir seraient pires à Salim parce que aujourd'hui, si n'importe quel مسنون ولا شونا راكينين نعدان 43 42 مليار دولار دو ريزيرف دو شانج داير دي قيمه نقول كفرنا ولا لا البترول لا الغاز لا يدري من النظام le pétrole nous n'allons plus l'exporter à Salim à partir de 2030 c'est fini en 2030 le pétrole il va suffire juste à la consommation nationale دي قيم le gaz mais en termes de possibilités aujourd'hui nous n'avons que 40 مليار دولار donc tant que on ira vers le mur ما تبدل لا دون ما واش ندير غاز نصح شمد لا ديموكراسي نحوس لا ترونسبارونس تو اون بو فوار مش راه يفهموا كذوذنا لا ديفيكولتي غادي تجانوي ذاك كاين ومش راه نقعد نولي لي بريوريتي مش راه ندو ونسقم ثمونا واش الكلاكتيبيليتي فوالا مس بولا معمور يعني ان طونك سانديكاليست ديال نهضر تصف لي حاله يخدمون حاله الجزائريين حاله متين تمرتنا بصح ذي غنكرا نحقن يعني لا قنفهم كوم كوا مارغريتو يعني وعاش طاحو دابا ديخل من حاجه مادام الى كورونا ياكي كورونا صافي في الديبي لا نامي تسورا يرزا في الدنيا يرزا كلشي دونك يواريون باش هادي جوجي هذا فوياكي بارابور اين يخدموا متين اين يخدم لا سوسيتي une minute في حنون في سمن تآمر تخابر مع الاطراف الخارجيه جو لا كوني با بيان مي والله ما عرفتوش ديفيكول كتجيني سكيل بارتي بوليتيك جامي ليغ بون نو افون في ان سيرتان مومون مي اون بو لوي زريط نلصق كلش الا تخبر كاع على وزميراره السلسق ديالهم السنه كميني تخدموا كونتر الجزائر دونك لاكي سي بور ان تيمونياج يبغي غاتيديني غارزات كيجينيري اون ريلاسيون كويس بزني وكي شوف انتي داسا باسكو دوار تشوف دارون الجزائر الجزائر ديزينا في فرونتيير باسكو الساعه ندير جونسن وانسي سنه قابله مي عيني تسون نتيجه وثدنا عيود داك نتيجه ومثلا محرز قال لي ما قال لا وتكاضاره تركيزني افوك دونينيك زراوي دا سبيسياليستي كعجبن والزمير دارا اتسفض يعني غير وين تبغي اين يعني انتو راه ما نهضر في مسايا قلنا ليكونومي ماشي مشيناتي داك مسموع علام وي لا اذن ليكونومي نعم وي لا خليك كمل اولك كنا عناك كمل اولك هاك تسلى مسموع علام نقدر انا الو اكسلا كم نوالي وي سليم اكسلا طرابيا تنمير ني غادي ثاني لا مازال لا نستطيع يجي بروباج بلو فيت هكا رابيدمون باسكو ابرا نهضر دا شي يخدم 2021 في لا فاكسيناسيون اسكو ساعه لي مويان اي تو مي il y a des domaines نيدا تفدر السبب في الكورونا باسكو اسمرات تجري كوردين ساعه الماكله وقد نهضر في لاكولات خاطر هنا في البريزيدون اسمي كان جوغالي هضرت الوجبات الساخنه مالغري سي با اون ريسورس مي معليش فاش كيهضر مي دار الساعه يغال درتو الا في براينا يغالد مازالت يقول لنا لو ندوز السنه فيها الا وين دار مازال الواجبات البارده سكت الماكله تصمت هكاكيا هذيك يقوبل داغن لي مويين تفكان باش كيقرا نتنا في خدامين في الحقوق خدامين امشي يقوبلون ودفكاناري صورديين 50 مليون سنتيم 50 دينار ليتابليسمون تنير كليه خاطر لا نوي ذاك الساعه نلف في كوردات الحماد ديالي في كايتي ساعه مسيو بوشاتي دي كونفيرمي يسعى 2013 الى 2013 يقورداني كقارن ليسي معليش Donc, parce que les domaines, il y a des factures, opérations mathématiques divisées. Donc, ils ont failli dans la gestion, on va le dire, ils ont failli dans la gestion, le corona يا لا ومازالت كملنا كغير باسكو الدولة الجزائر ودفكار ان بودجي سبيسيال يواكلني لاكولات ناغ السيكتور ليدوكاسيون باغ اكزومبل ادي قابل تلا غدا نظن ميم لي زوبيتو نوالم كي مساكي تخدم لنا طبات لي زانفيرميير لي زومبيلونسيي لا نوي ذاك اوبليجي شاك جور ديال تاك ميم تاكا اسكي يزمر باسكو انا نهضر داغ ناس كيزمر تيديا و ان امبيلونسيي كتاع 5 مليون
اسكو يجمر ان سيمبل ترافايور يتاع سنزة تفوت ان كونسيرجنا يتاع 18000 دينار 1,800,000 اسكو يجمر يعطيك مام اسكو يجمر ديال الجيل درو الكوليك تيكاب تيمسال بردنينيو غلطا في لا جيستيون كيسلحون الكورونا على كايا بيان سور اين غيتراجعونا بزاف ذو شغل ذا مقراحان مي شفو من دار يعني يحيى يا ربي قبل جونفي كالا وانا كاع نهضر في ميم بروبليم باسكو كي ندوى مسيو موسي نهضر شاك فوا ils n'ont pas de visibilité ils n'ont pas de vision anticipatrice ils n'ont pas de visionnaire لو اللي هو لا التراوين يركزن dans tous les secteurs à tous les niveaux et dit ça que les propositions mais malheureusement qui est c'est pas eux qui décident donc كتقيما كان ولا كريين دي ministères pour rien il y a des ministres qui sont payés شحال هسه 50-60 مليون à ne rien faire واش نسرارا تعاود قرنا واش نسرارا اخر نمشيو جامين نجمع البريدين غرفنا كتنتكا اول نغو موا كنين والع خدم دوينا لي مينيستر دي ستارت اب بوي ولا شيتن ليش تخلموا ناغ المينيستر د الاندستري ليش تخلموا هكا كاين غير اسكوس كامل تساوي الصالير نينيك اون طونك مينيستر افيك تو لي بريفيليج ومن بعد tu ne donnes rien du tout ما تخزوش مرات تخدم il faut laisser la place mais tout ça نهضر هكا كاين نتسو لا تيتسو نزرب اللي كقرا dans un système de gouvernance qui n'est pas démocratique. Le problème de l'Algérie, c'est un problème de la nature du gouvernement. Un gouvernement démocratique, une gestion démocratique. Très bien. ما حسبوش يعني معليش تقيم على البيلون 2020 كتشيني يعني طوال هذا خاطر كيقارنكم كان فو جوستيفيي بالك البيلون ني با تري بوزيتيف خاطر فيك لا بانديمي كي كان سورتو يعني مش كتصدم دبرون يعني دبرون زانستيست كوم كوا تو فا بيان مالغري لا سيتياسيون مش صحيح ساعني الامور كيفاش نسن كتشيني يعني كومون كون بو كومباري يعني ترى شو تقارنوه هني وكاش عشني الجزائريين 2020 ياك Par rapport au bilan, moi je vois le bilan, c'est pas le bilan du gouvernement, parce que moi je suis le bilan du gouvernement, mais le bilan du chef de l'État. Mais ce qui est important pour être optimiste, c'est je fais le bilan du peuple. Moi si je vais faire un bilan, c'est que le bilan du peuple est très très positif. Je dis bien le bilan du peuple, hein. Pourquoi? Le bilan du peuple sur le plan politique et sur le plan de solidarité. Sur le plan politique, le peuple a prouvé, je le dis encore une autre fois, loin du populisme. C'est une réalité. C'est une fuite en avant. Il faut comprendre ce peuple, il faut l'analyser, il faut voir ce qu'il fait comme miracle. Le peuple a arrêté, a suspendu les marches du Hirak par conscience et par responsabilité. Pour moi, le peuple algérien a prouvé son pacifisme, sa responsabilité et son amour à Ismours Nelzaïr. Deuxième élément, le bilan du peuple, c'est que le peuple, depuis le mois de mars, il a prouvé une solidarité exemplaire. Donc, encore une autre fois, ce n'est pas du populisme. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le travail de solidarité qu'a fait le peuple algérien, il est extraordinaire. Le travail les associations, la société civile, il était exceptionnel. Il ne faut pas oublier les éléments économiques que le peuple algérien, la majorité, l'informel, beaucoup de gens qui n'ont pas été payés, beaucoup de secteurs n'ont pas été actifs. Donc, ce qui fait la réalité a fait que, le coronavirus a fait que le peuple algérien a trouvé des éléments de solidarité pour qu'il puisse justement faire face à la souffrance, au marasme économique et aussi aux répercussions négatives c'est-à-dire du coronavirus. Sur le plan économique aussi, malgré le blocage économique et global du pays, s'est sacrifié le peuple algérien, s'est sacrifié. Il s'est sacrifié, il y a des gens qui n'ont pas été payés pendant 7 mois, 8 mois, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui n'ont même pas trouvé quoi manger, mais malgré ça, il a sacrifié parce qu'ils ont rappelé la logique la plus importante, c'est une lutte permanente
pour la survie. Il a trouvé les moyens nécessaires à travers les activités de solidarité. Maintenant, le bilan du gouvernement, je ne peux pas faire le bilan du gouvernement de 2020 à Rassaoussen parce que c'est un cumul. C'est un bilan je l'ai dit tout le temps, c'est un bilan de 1962. Il ne faut pas tomber dans l'analyse, à mon avis, l'analyse de l'instant, l'analyse de la situation. Il faut faire une analyse systémique, c'est-à-dire l'analyse qui commence depuis 1962. Moussi a entièrement raison de citer quelques éléments économiques. Et maintenant, Amora aussi. Le problème de l'Algérie est un problème cumul. Qu'est-ce que ça veut dire cumul? C'est-à-dire que c'est les mêmes problèmes qui se répètent à chaque fois. Il a entièrement raison de dire, Amora, quand il disait même janvier prochain, on va parler pratiquement du même problème. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes cumul. Le problème des écoles, le problème des universités, le problème d'infrastructure, le problème du logement. Rassaoussen ou lèche une gestion, une gouvernance qui va trouver des solutions durables. Au contraire, il trouve généralement des solutions, je dirais, momentanées. L'exemple, par exemple, de la santé, c'est des solutions momentanées. En aucun cas, il y avait des assises. Disons, par exemple, on a une conférence nationale qui va regrouper tous les responsables, les acteurs de, par exemple, la santé, les problèmes, etc., pour qu'on puisse trouver des solutions durables. C'est la même chose, par exemple, à l'école, à l'université, à l'enseignement supérieur, à l'économie nationale. Est-ce qu'il y a des solutions durables? Toujours, les inondations, l'année prochaine c'est la même chose, les feux de forêt l'année prochaine c'est la même chose, le problème économique c'est l'année prochaine c'est la même chose. 10 milliards d'euros, depuis que j'étais petit, le primaire, سنة أولى قرنا الخروج من التبعية بالمحروقة تقريبا 40 سنة. presque 38 ans, 40 ans, c'était le خروج من المحروقات depuis 1988. Mais à Rassaoussen, ما خرجناش من المحروقات. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye toujours, le gouvernement essaye toujours de trouver des solutions momentanées à travers une analyse de situation. Alors qu'il faut aller aux analyses profondes, au changement radical. C'est ce qu'on appelle les ruptures. La rupture avec l'économie de la rente, la rupture avec les institutions autoritaires, la rupture avec un système de gouvernance qui est en faillite, qui produit de la faillite, une rupture avec les échecs, une rupture avec le bricolage. Il y a du bricolage dans notre pays, l'économique, la santé, l'école, etc. C'est tout à fait normal. Donc le bilan, il n'est pas lié 2020 à la CIL. Le bilan, il faut le faire depuis 1962 à Rassaoussen et trouver quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui empêche réellement un pays. Quand je vois, Salim Aïma, les expériences sur les pays du Golfe, comment ils sont en train de construire leurs États, quand je vois le processus de développement et les transitions démocratiques qui ont été faites en Amérique latine, en Europe du Sud, par exemple le Portugal, l'Espagne, là, quand vous voyez un peu la Pologne, qu'est-ce qu'elle était les années 80, 90, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, quand vous voyez un peu... C'est-à-dire, en fait, c'est des pays qui ont posé la question du moins deux questions les plus pertinentes. La première question, quelle nature de système et quel État nous voulons construire. Ils ont trouvé, il n'y a pas mieux d'y aller vers un État démocratique, un État de liberté, etc. Deuxième élément, quelles sont les stratégies qu'il faut adopter pour justement réaliser un développement durable? C'est-à-dire, ils ont, du moins, globalement, théoriquement, mis fin à la question, c'est-à-dire des contraintes historiques qui empêchent un véritable développement durable. Qu'est-ce qu'ils étaient certains pays du Golfe les années 60, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui, du moins sur le plan économique, sur le plan de l'infrastructure, qu'est-ce qu'ils étaient la Grèce, la Chine, le Chili, le Brésil, la Pologne, l'Espagne, qu'est-ce qu'ils étaient pendant les années 75, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, soit en termes politiques, soit en termes économiques. Il est important de poser ces deux questions et de trouver les solutions
de rupture. Il faut trouver des solutions de rupture à des problèmes structurels, à des problèmes de fond, à des problèmes de nature, du système politique, de l'économie nationale, etc. Très bien. Donc, c'est la question la plus importante. À mon avis, je vais le dire en arabe, لا يمكن التأسيس لمشروع الدولة الوطنية من دون عقد اجتماعي وسياسي توافقي بين كل مكونات الأمة. واقي ما حمزبوش واقي بالك الدوله غرس الدوله الحديثه وقيامها سي تري تري امبورطون واقي سي تري امبورطون ما سمحش بويس هنا كدوله غرس بوليتيكي سوسيال ما سمحش بويس هنا كدوله مثلا نقي قيم كان سافيك لي ديغا دوله غوركم بعد باش نهضر في 2021 بالك شو تهضر هكا غادي نفع ان شاء الله هالزات ما دام 2020 ونعشرات مثلا نقي قيمو كودين هنايا ما تحسن موسى يعني بالك كرا كاينين كم كوا هذا هو يقول لك لو بوان فور c'est qu'il a une feuille de route يطفدقس سو سميك ساعات دات بون دي 12 ما زالت يسعى بروجي 12 ستوري ساعات دات تنطيت تخمم دي ساعات دي لا لواقي الكتورال باش دي ساعات دي تفرانين سواء لوكال سواء بارلمونتير المهم ساعه اون ايدي ومارغريتو ما زال يتفق لي داكي ما زال تتغوفري داكي D'ailleurs, le retour INS, c'est juste pour continuer encore. Gwen Erdenan avant d'aller à l'Allemagne, le projet Nissen, enfin, quelle feuille de route, quel projet, quel programme c'est l'Imagma. D'ailleurs, comme je l'ai dit à mes amis de Guinée, le retour de Tombon, c'est pour signer. C'est pour venir signer le quartet gagnant. C'est pas le TRC, mais le quartet gagnant, la loi des finances, le document de la Constitution, le retour de Khaled Nazar et la libération de l'Aïsaba par une autre Aïsaba. Il est venu applaudir 4 ronds-points réussis, 10 sur 10 sur toute la ligne, par ce pouvoir qui est en train de nous casser la tête à jamais à Salim. Ils n'ont pas de plan à Salim, ils n'ont rien du tout. Ils ont des grabuges politiques, point c'est tout. Sur le plan économique, certes que le côté économique, ils le gèrent de manière catastrophique. Nous ne sommes pas en train de faire dans la langue de bois. C'est pour ça que j'étais un petit peu à côté de moi-même par rapport à l'avocat qui expliquait un peu la réglementation, les lois, les ceci, les cela, comme si l'Algérie c'est un état de droit, c'est l'Écosse ou la Finlande ou l'Irlande. Non, je suis désolé, il faudrait au moins dire que il a quoi, c'est là, mais quand même تبون le retour تبون إلى بريزي تولي برونوستيك إلى وان وكيقار نغانت وكيقار تينا فلاس وكيقار يموت وكيقار يهلك طاس مي فينالمون ابري دو موا يغالد الصحة ناس ولو نزاسك الحنا والحارة بالك يساك رايق فلان كدار ناس بصح نوالاتي سينيا لا لوا فينونس سينيا لا كونستيتيسيون يعني هذا هو مازال إلا انسيست سول الشماغي مالغريتو هذا هو هذيك كمل الكفري داكي مالغريتو مازال يخمتي خنا ناسين مازال غيك اللخ ومازال نكون نسكري على السنه كاع تصدق راكا باسكو ما كندينا ما حزبوش لينا un élément très très important. Il faudrait beaucoup plus nous concentrer sur ce qui nous concerne, nous connaissons, ce qui concerne le peuple algérien, le Hirak, parce que là-dedans aujourd'hui la solution c'est le Hirak, qu'on le veuille ou non. Parce que le Hirak, encore une fois, c'est une idée, c'est une fikra qui ne va pas mourir. Bien que là, nous avons un Ferrari ordinaire du Hirak, mais ils sont convaincus que la proposition, les exigences du Hirak sont solides, sont balèzes, sont sacrées, et on ira jusqu'au bout. Même au Gadagari, officiellement, Ramznar Din Kounimitskilin, au fond, Zran, Blik, seul ce qu'a exigé le Hirak, seule la solution du Hirak est la solution sortante de vers un avenir meilleur, un avenir florissant. Oui, Salim, ils n'ont aucun souci pour le peuple, ils ont le mépris pour le peuple, il faut le dire, ils ont le mépris pour le peuple. D'ailleurs, politique, économique, sociologique, un médecin ou un spécialiste en, je sais pas moi, دروشت راه دينين راه دي سفون تقسيطاكي بوكاداكي متساكن 30 سنه 40 سنه للحبس موندا داري انترناسيونال تي هنتاكي بيش فيتمون لي لاف on leur enlève كل مشاكل sinon on leur fait un tapis rouge et on s'en fiche éperdument de ce que pense le peuple. يا ربي العالمين qu'ils ouvrent d'abord le champ
gens, s'ils veulent réellement, mais ils vont avril, mais ils vont parce qu'il prendra le temps qu'il faut باش تفروت مسال تاعي باش الريجي ما يفدل باش يمخنا ناس ناقي وقيس مسخنا كا العصابه ثقا روح انت لو بابل يحب ساره مي ما الا على ليميت بالك الفانتو فاتاس ديانت بلا المشاكل مقرانن au moins vidin الحفوس سلي بريزونيي d'opinion يرقزناكين يغيف كان ساكي لونور باسكو وكذاكي لاندي الحفوس لي بريزونيي d'opinion كي لي جورناليستاكين صحاب الحراك كي صفرحنا لنا سولينا نعوذ منا سكراس روي ذاك كي لاندي الحبس اللي ضرارني لي كومون يسابيل لي راشد نكاز لي تاجريتون غيزميس etc qui sont aujourd'hui là à l'Irdiri pour leur opinion les amis en prison donc nous on est fiers de ces gens-là parce que ils ont 3 points positifs. C'est que d'abord, ils ont le courage de leur opinion, ils ont exprimé tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et puis ils sont courageux. Et puis ils sont courageux. Donc, الفيدين الحفوس سير غازناكين ونخدم اشما وليا كوماسيون سلعي صابا قال تيتسوفون باش غشكل بيان كوم يفو درنونا غزيرا دوزيام اليمون نخمن شويه يرغازناكي تلاويناكي الخارج qui n'ont pas de passeport, qui ont des problèmes de documents, de papiers, etc., etc. Ils sont des milliers et des milliers, ils sont nombreux à s'exiler, qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas la possibilité de بجد وانا كمورا نسن او هيا ربي نسنريك لي تيلوفون نسن وسن بيرميتينا كشمنا كمورا نصدرني مولا نسن etc. C'est le deuxième élément. Et puis qu'il nous montre certaines passerelles الحكومه كي هذا هو كم سباطرين ما الا الصح يبغى انكشم سسراك ونمسفهم ونزرم كان نسدو تمورت غادي كلينيوتير دي certaines passerelles dans le sens des revendications الحراك اثنتي قبل باش انا نفرح ونسدو انا ندوق فريدني جوسك لا سليم او كوينا راه يخدم لك المصلحه ينس tous ils ont un puzzle تبلاصين les pièces نسن خصيت le retour de النزار ساول الناس خصيت طبون باش هذه السنين لي دو دوكيمون كي وينتيد يبلاص لي تروك لحقنا ريون الوقت وين الا قد سوفرن لي زيليمون كي تسوفرن كاساكين سوفرن تنيد ils font juste dans un cercle fermé dans les intérêts ils protègent l'intérêt ils essaient de blanchir l'argent ils essaient de gagner du temps parce qu'ils ont des choses encore une fois à se reprocher. Les derniers temps, les dernières années, ils ont tous des choses à se reprocher. C'est un autre des dossiers lourds, des casseroles, ils traînent des casseroles. Donc, dans une démocratie, dans la transparence, dans ce qu'exige le Hirak algérien, voilà le problème. Donc, ils essayent on est en train de commenter les retours de Tobon, les retours de Nazar, la libération de Saïd Bouteflika, etc. Alors que l'Algérie boite aujourd'hui, patine, elle est dans une situation de calamité, une situation d'urgence sur un malade né qui est dans un coma, il faut absolument le réveiller et le soigner. L'Algérie a kniaït maintenant. Donc aujourd'hui, alhamdoulilah, ce qui est, comme l'ont développé mes deux amis précédemment, il faut dire alhamdoulilah, nsa al-Hirak. Il a le Hirak وديوغا l'enforce et c'est ça le rapport de force en Coran là يسقبل تمورتنا الدوغا لا مثل تقول لا رابور دو فورس 2021 مس بو انا مع مورك شفنا دوالم بعد يعاود از محرز بو شفت مثل تقول نريد اتكم لك جونفي اون فا بارلي دو لا ميم شوز اسكو سي ان ميساج دو بيسيميزم يعني تورال زارين حوايج حاجه اوبتيميزم زعما كي دينا مثلا محرز بوش بالك الحراك دي 2021 لا ديسيدي لوي مام القرار صغور راسكم كوا هذه حبس الحركه كي خاطر ولا المصلحه لا بريوريتي يصحى الجزائريين شتيني 2021 كي اسك سي ميساج دو بيسيميزم تكملنا كان حاله وجونفي دي الحون ان شاء الله جونفي 2022 on va parler la même chose et que هذا فواكي il a beaucoup de chance باش هذه يكملها كا وكذو هذه قيمه كذا الميزيريا كذا اللي حاله كان عامل
ثاني سي با دو بيسيميزم، قريت 1000 فوا كي ندي قالوا الناس تاع عمر ربي قال عند جوجنا الوجبه سير ما ديالي معنى داغاني الا قاني رياليست عاد سوالي كاينين الحوايج ذاتي هكاك قرات لها وكل ما تجيب ويداك خاطر ويداك غير صونر سواع تمتاكي ويدني اسمي دينا البلطاج ديالني دو بوفوار اسمي توالين حوايج وإلا قرات الحنتا كنت هذه هو قالنا نعطيكم الصحة تصفيقنا سان ومازال قالنا لكم وين كسنا تسرحوا يقول يدير كازات دونك سي اون كيستيون دو رياليزم مي الساكي غير نهضرك وكنا دايرين ساعة الوقت يعني شحال تيبقى ساعة الوقت وهنا هاد السرد ساعة الوقت هو كني هاد نقعد اين روحنا كاكيا باسكو 20 طون دون لا في دان بيي الحياة تمور ما تجي غطاس يعني معليش عندنا ويا تكثر كي دير ميتو على لا رومانيا لي بي دو لاست مي سي une fois pour toutes le président مساكيد مسائل جزائريين سوسو في تيد البحر ام كايدير مال هذا البيسيميزم واقيا الساكينين كلين ولاتي مورا نظن بدال تفاكسينينت اخدم انت الفاكسان العباد نسال انه كلينا ثورا نان جونفيا ما ناس وين المولود هو المولود وزرارة ما جونفيا كاين جونفيا 2022 دونك تو سا يجان ادنيني بالليك روينين ساعه بيان سور لي مويا بالليك كرا تقيم سي با دي بيسيميزم مي تو سا اللي نهضر في ذاك ان دورت ولا كان مسيو موسير باينين نهضر هكا افون تو سا ونهضر افون لا ليبيراسيون دو تو لي ديتني بوليتيك اي دوبينيون ونجميرات صرحني ويكي خدمت في مالي لالجيري العباد ونخدم والو ديك وردات ويخدم لا بويزي الشعر مسكين يمدح الجزائر بوينت الحبس يقول 18 سنه رزانا سنه كي تقربها ليسبوار لافونير نسن دونك كاينين نقرا في ذاك ونجميرات نهضر ديتني دوبينيون لا بوليتيك دير حبس اكيد ما بغينا نعاود زيرو هي تنغرت زيرو مي ارتدى ثقه من سن ارتد الاعتبار ذا انا كنلقى خاطر ما تجي وانت بويطاك الحبس شحال نسيك عن سرحه سيدي سرحه ما معليش نو دونك كنت جو ما ديني بيسيميز ما نكشمتو راك لا فاكسينو حريص الواقع اتسوحت غدا اكتسلا بوال تنمير يعني مال بيسيمي اش نسعى دي زافيون فريغوريفيك نسعى دي فريكو يوكنا دناوي لي فاكسان كي تنج ا موان 18 دوغري تخري كي وين موان 70 دوغري ونسعى راه كي دي قرر مثلا محرزي سي سكي سباس ا لونيفرسيتي ابي جايه زاد شو كدرا مود دو مي مود جوان سلاش انتريسيتي لابوراتوار دو بيولوجي اين ساعه نكدينا يروح يخسر وكراني غير دونك سيكون بيطونا ما عنديش فريجيدير ندرج مع الفاكسان الا قلت تو سويت تخمن مثلا هكاكا نو سون با بيي معليش ما سبوا على ما سبوا على معرفه دوغالا الا وقف لك مشطات لو ريزو بصح دوغالا يعني قيم كودي ما سمح زبوس يعني ثلاث نهضر 2021 اسبوار ميساج دوبتيميزم كشيني يعني طول هذا دافو مالك من الفريدا كير فا نروح لي زيليكسيون تاع بارلمونتير نروح لي زيليكسيون لوكو لي زيليكسيون لوكال يعني البلديات كشيني يعني هضره هذا فواكيل فا كونتينيو فريدا كي نعم كتقان كرا بالك لا واليا دي كونتاكت يا بالك اون انيسياتيف بوليتيك باش هذه يصلح الامور شنو مكثور هذا يعني اسكو بو كونتينيو دو سيستيم هكا اسكو بو كونتينيو دو لا فاي دو روت هكا دافو و سو كوم سي ولاش الحراك ولاش حاجه نيض ما سمعش بويش يروح انا ما حسبوش بالك هذا وين مثلا ما حسن موسى دوغالا كتمثل يعني البيسيميزم لوبتيميزم 2021 لا في دو روت دافو كشيني à quoi on peut s'attendre مازال دينا 2021 ياك
ميلان سليم الحراك يقيم بوخام ان شاء الله هاد نين كونين لا بانديميا قاعد تحبس دابور باسكو الحراك il ne s'est jamais arrêté. Il s'était arrêté parce que tout simplement il y a le côté sanitaire à Ging et c'est dangereux. Ils sont sages, ils sont responsables, ils ont compris qu'il y a le danger des bras. Donc, ils vont شوية كل يوم خميس كل يوم غاس نلاقي خاملنا مين نخدم quand même des zooms, des débats à travers les ordinateurs, l'internet, etc. Mais maintenant, mazal يضول la pandémie je crois que تساقين راهي نورين le pouvoir. La pandémie, elle est bénie pour le pouvoir. Le pouvoir, ماذا بها تقيم quoi qu'il يقاديت parce qu'ils sont concernés aussi, ils peuvent être touchés à tout moment, mais parce que ils font semblant de faire avancer l'Algérie, ils font semblant de payer les salaires, ils font semblant de gérer Tamour. C'est absolument rien, c'est juste la fumée aux yeux. Donc l'optimisme, il faut toujours l'avoir, il faut le garder. Mais il a commencé d'abord par les tajadit, les drarni, les nekaz, les rdiri, tout ça. Donc les signaux اللي كانت تدور سافري العالي. Donc mais اما كان ولا مالاد ويجي مازال مالا الحاله مازال تكاكي. جوستومون ما احسن المؤسسات كذا فولت سون كوم اوبليجي يخبروا اموراكي يعني اين يخدم كل ثوره كي خدم حتى شو سي ام كي سي هو انت ان با امبرسيون كنا نسقدود يعني سورتم كي نكش لا بانديميا كي هذا 2021 سا با كونتيني كوم سا نتسالي خما شو سي هو اني با ان سون با اوبليجي دي سوف عين مزينه كي ويل فا كونتيني دي ليزيليكسيون كي بارلمونتير وتكمل حاله على ما زهر سنه الحوت التونسي. Mais ça, encore une fois, il va aller dans sa logique. Le pouvoir, il va aller dans sa logique. Bien que les moyens financiers et matériels dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur le plan finance, matériel, puisqu'on n'apporte plus d'équipements pour l'investissement, les équipements, prennent la pièce détachée, les véhicules, même les vannes, donc la finance soulèche, mais ils vont aller vers les élections à Guinée, communales, ils vont aller vers les législatives. Pour eux, tout est normal, ils vont continuer la feuille de route à Guinsen. Et puis, même sur le plan financier, ils n'ont pas de soucis. Ils finiront par tomber parce qu'ils vont être pris par cette crise financière. La crise financière, ils peuvent la dépasser. Comment? En allant vers le FMI, tendre la main, pleurnicher quelque peu, demander une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de milliards de dollars. Et puis, en contrepartie, on ne fait que Sahara. En contrepartie, pendant 20 ans, on fait ceci, on fait le Hadjar, on fait son attraque, on fait 60% son attraque naftal, son gaz. Il y a toujours moyen à négocier, mais ils s'en fichent que ce soit toi, Salim, moi, nos amis, nos enfants qui vont payer la dette sur le Front monétaire international. C'est très clair. Voilà ce que je voulais dire. C'est très clair. يغانا ديك مثلا ما حسبوش l'optimisme, pessimisme. هذا فو ني با اوبليجي هذه في الرئيس ني با اوبليجي دير ليبري المزينه كيم كي نكرا وهذاك كان افيك لا كونتينيتي كوز مالا هذه كمل ديالي حاله كي شتينا متورا يعني 2021. Moi, personnellement, je suis très, très optimiste. C'est-à-dire, je suis très, très, très optimiste en étant toujours réaliste. Mais c'est beaucoup plus l'optimisme de la volonté. Après, le pessimisme de la raison, c'est comme disait Chomsky, c'est autre chose. L'optimisme de la volonté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le peuple algérien, il a compris l'équation politique, il a revendiqué clairement le marasme depuis des décennies. Et il a une vision. Le Hirak, pour moi, ce n'est pas simplement un moyen de pression. Je ne veux même pas qu'il soit un moyen de pression. C'est un projet de société, c'est un débat politique, c'est une façon d'instaurer la cohésion nationale,
c'est les liens sociaux, c'est le débat politique, etc., sans pour autant rentrer dans les détails. Donc optimiste parce que le peuple algérien, le 22 février, ce n'est plus le même peuple qu'il est avant 22. Il a dépassé, il a surmonté ses défis, ses peurs, et il a dépassé tout ça. Il a dépassé tous les problèmes nigériens depuis 1962. Car c'est toujours, il y a beaucoup d'acquis. Le Hirak a prouvé beaucoup d'acquis, la cohésion nationale, la conciliation avec l'histoire, les revendications du changement, ses aspirations, etc. Que le Wadi c'est clair sur le plan économique et social, sur le plan politique, mais j'ai toujours espoir parce que la vision pacifique, elle est toujours là. Deuxième élément, peu importe l'agenda du régime, des décideurs, à quel niveau l'agenda, parce que nous lisons leur logique, ils ne peuvent en aucun cas avoir l'endurance que ça a le peuple. Depuis 1962, nous avons des élections, toujours la fuite en avant, mais ils étaient rattrapés par l'histoire. Un certain 22 février, tout le peuple algérien, il se n'est pas parce que vous avez produit que des échecs. Donc, à quel niveau l'agenda ils vont être rattrapés par l'histoire. Donc, ce qui fait, les décideurs, il est temps de prendre en considération le peuple comme substance réelle. Il a pas le peuple, dans tous les pays du monde, y compris dans les républiques les plus avancées du monde, toutes ces républiques ont été instaurées par le peuple. Le peuple, les visions les approches etc., peu importe ce qu'il est, mais on ne peut pas construire un État ou une république à travers son peuple. Donc les décideurs algériens, il est temps. Qu'est-ce qu'il demande le peueu? Tout ce qu'il a demandé le peuple, il le demande d'une façon claire et depuis d'une façon. En une minute, la libération de Bougadagui et Segui, est-ce que vous pensez que c'est un message pour les Algériens, au contraire, ça va les remobiliser encore une fois et c'est à des têtes de collègues algériens devant un dans les Segui. كنت راكشين la réaction بوجدود devant شو قدر نسا وروسنا قد الحنا عصمنا قد الحنا même les partis politiques يعني est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement la position des partis politiques en termes simples, le système n'est pas lié aux personnes. Le système, c'est une logique, c'est une pratique, etc. Donc, ça ne change pas grand-chose par rapport à la revendication majeure du peuple. Mais aujourd'hui, il est préalable d'instaurer la transition démocratique, d'instaurer une république démocratique, qui sont très clairs. Les préalables, ils sont très très clairs. Le premier préalable, c'est de prendre en considération les revendications du peuple. Le deuxième préalable, c'est la libération de tous les détenus d'opinion, les Tajadid, les Khaldrarni, les Alami, tous les détenus d'opinion, c'est la libération. Troisième préalable, c'est justement l'ouverture de champs médiatiques et de champs politiques et de laisser les Algériens s'exprimer librement. Et le quatrième préalable, c'est d'y aller à une transition démocratique. La transition démocratique, aujourd'hui, c'est la seule solution qui va permettre au peuple algérien d'y aller à une démocratie. Il est temps justement, et le système et les décideurs, le message clair du peuple, il est temps aux décideurs de comprendre que la fuite en avant ne règle pas les choses. Au contraire, ça aggrave les choses. Donc, essayer la transition démocratique, elle peut se faire d'une manière pacifique, d'une manière simple, entre les Algériennes et les Algériens, entre tous les Algériens et toutes les Algériennes et tous les Algériens, d'une manière très pacifique, où on a dit vers la construction d'une république. Il a quand même dit, je termine en 10 secondes, chaque année, les mêmes problèmes. Il est temps de construire notre république, de redonner espoir à la jeunesse, de fonder une république digne de ce nom, progressiste, moderne, sans rien du mal. Tous les peuples du monde sont en train de construire leur république. Le peuple algérien a le droit de construire sa république pacifiquement, dignement, avec l'amour de l'Algérie, avec le développement de son économie, avec la démocratie, avec l'état de droit. Ce ne sont pas des slogans, mais ce sont des préalables qui vont permettre aux Algériennes et aux Algériens d'arriver justement à cette république tant espérée. Inch'Allah, مسا محس بويش تنمير ديمقراطيك مع جزن دا سما السداوي ديال كوديسي في كايت اكشكرا عطا سما سبوالا مع مرادي مدبر المالو لا ساتف ستيزي وزو تنمير ديمقراطيك مع جزن محس حمس احسن موسي دقداج ستيسي كندا تنمير ديمقراطيك ما تسوارا بيان سور ماس صديق محوس ممبر كوليكتيف دي زافوكا لويز حنون
يدينا نكودي سيد زاير ثمانة دان كونيت مثلا كشكراطاس ان شاء الله زكات هذا نهار نوارث مسالتا كي لا ليبيراسيون كي بوغا كي اسكي بال تريبيونال ميليتير دنيات مثلا دناقم لنا ربي والسلام عليكم.